हेलो एवरीवन यही वीडियो रे आमे +3 एवं पीजी स्टूडेंट करो ऑनलाइन रीएडमिशन प्रोसेस विषय रे डिस्कशन करिबा। मु लास्ट वीडियो अपलोड करितिली सेथिरे मु कहितिली कि आपण मानकु समस्त +3 एवं पीजी स्टूडेंट को रीएडमिशन प्रोसेस ता ऑनलाइन रे करिबा को पड़िबो। जो माने ऑलरेडी ऑफलाइन रे भी पेमेंट करिचंती से मानकु मध्य ऑनलाइन रे रीएडमिशन करिबा को पड़िबो। मु कहितिली आप जो माने लास्ट वीडियो देखि नाहंती केमिति रीएडमिशन करिवे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपण माने देखि परिबे। मु वीडियो कर दी वीडियो सेक्शन को जाइए आपण मैंने लास्ट वीडियो को देखिपारे। यही वीडियो आम देखा कि जो मैंने रिएडमिशन ऑलरेडी कर सारी ऑनलाइन थ्रू रे तो आपण मानकर रिएडमिशन सक्सेसफुल है कि नहीं, नेक्स्ट ईयर को आपंकर प्रोमोटेड शो करुच्ची कि नहीं, आपंकर कॉलेज टा एप्रूवाल देइछि कि नहीं, आम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखा। ता सहित आपंकर प्रिंट आउट टा केमिति काढ़िबे से रिगार्डिंग भी मु कहिदेबी कॉलेज रे देवाकू पड़िबो कि नहीं से रिगार्डिंग आम देखा। आपण मैंने गूगल रे सैम्स ओडिशा टाइप करेंगे, सर्च करला पर एमिति इंटरफेस आसीबो। आपण मैंने यही सैम्स ओडिशा ऊपर क्लिक करेंगे फास्ट। एबे देखंतु आपनकर जो साइट अछि सेम साइट रे आपण माने जो डेस्कटॉप मोड रे चेक करिवे सो आपनको शो हेबो नाही। सो आपण माने डेस्कटॉप साइट को ऑफ करि देबे हला। एटा जो डेस्कटॉप साइट अछि एटा को ऑन थिले ऑफ करि देबे हला। ऑन जदि थिबो देन ऑफ करि देबे। आपण माने आपण माने भलो भाबरे चेक करि परिबे। डेस्कटॉप साइट टा ऑफ करिवा को पड़िबो हला। एटा ऑफ अछि तो आमे ऑफ रे रखिबा। देन देखंतु आपण माने तलको स्क्रॉल करिवे तो आपनकर जदि आपनकर देखंतु एथिरे स्नातक +3 लेखा हिची तो आपण माने +3 थिले स्नातक +3 ऊपर क्लिक करिवे। जो माने पीजी करूथिबे स्नातकोत्तर ऊपर क्लिक करिवे हला। पोस्ट ग्रेजुएशन जो मानकर थिबो तो आमे +3 स्टूडेंट कर देखिबा। देन देखंतु आपण माने क्रॉस मार्क ऊपर क्लिक करिला परे एमिति इंटरफेस आसीबो। आपण माने देखंतु छात्र छात्री लॉगिन अछि एठारे। आपण माने एही लिंक ऊपर क्लिक करिवे। ता सहित आपन रिएडमिशन पई ऑलरेडी गाइडलाइन टा आसीतिला। आपण माने से गाइडलाइन टा भी मो टेलीग्राम ग्रुप रे सेंड कर देछि। आपण माने पढी परिबे। तो आपण मानकु लॉगिन करिवा को पड़िबो। समस्त को देखंतु लॉगिन केमिति करिवे देखंतु। तो देखंतु एबे लॉगिन रो इंटरफेस आसी गला। सो आपण माने मने रखंतु गोटे जिनिस स्टूडेंट लॉगिन यूजी लेखा हिची। तो आपण माने फर्स्ट ईयर तो आपनको एडमिशन टाइम रे ही ऑलरेडी फर्स्ट ईयर मैन्युअली थाए। सो सेटा किछि करिवा को पड़िबो नाही। तो आपण माने रिएडमिशन जेहेतु करिवे जदि आपण माने फर्स्ट ईयर रु सेकंड ईयर को जाउचंती तो आपण माने सेकंड ईयर ऊपर क्लिक करिवे। देखंतु सेकंड ईयर ऊपर क्लिक करिवे। जदि आपण माने सेकंड ईयर एबे अछंती फाइनल ईयर को नेक्स्ट ईयर जिवे एही एकेडमिक सेशन रे 2026-27 एकेडमिक सेशन रे देन आपण माने थर्ड ईयर को आपण माने क्लिक करिवे हला। सो आपण माने एबे धरंतु 4th सेमेस्टर रे अछंती आपण 5th सेमेस्टर को जिवे देन आपण माने थर्ड ईयर ऊपर क्लिक करिवे। एबे आपणकर 4th सेकंड आपणकर सेकंड सेमेस्टर सरीची किंबा आपणकर सेकंड सेमेस्टर आगो को हेबार अछि तो आपण माने सेकंड ईयर ऊपर क्लिक करिवे हला। आपण माने सेकंड ईयर ऊपर क्लिक करिवे। आपण को फर्स्ट ईयर जदि सरी जाईची देन सेकंड ईयर करिवे। सेकंड ईयर जदि सरी जाईची देन थर्ड ईयर ऊपर क्लिक करिके लॉगिन करिवे। एठारे निजर मोबाइल नंबर देबे, पासवर्ड देबे। पासवर्ड ता जदि मने नाही आपण माने जो सैम्स पोर्टल थ्रू रे एडमिशन कला टाइम रे जो पासवर्ड देबे मने नाही देन आपण माने फॉरगॉट पासवर्ड करिके नवा पासवर्ड सेट करिके लॉगिन करि परिबे हला। एंटर कैप्चा माने एटा को आपण माने टाइप कर साइन इन करि परिबे हला। सो हम साइन इन करिवी एबे। देन देखंतु आपण मानक पाखरे एमिति इंटरफेस आसीबो। आमे डिटेल्स देखिबा। तो देखंतु आपणकर एमिति इंटरफेस आसीबो। देखंतु रिएडमिशन विंडो इज ओपन केबे पर्यंत अछि देखंतु 5/8/2024 रु स्टार्ट हेछि एवं 31/8/2024 पर्यंत अछि। सो एटा को लास्ट डेट हिसाब रे आपण माने करि दियंतु। जो माने करि नाहंती आपण मानन को करिवा को पड़िबो। 31/8/2024 ता लास्ट डेट अछि। सो आपण माने समस्त करि दियंतु। तो देखंतु रिएडमिशन रिक्वेस्ट आइडा ऑलरेडी सबमिटेड बाय स्टूडेंट एटा टिक शो करूछि ग्रीन कलर रे। जो मानकर हेइ नथिबो रेड शो करिवो। एचआई वेरिफिकेशन माने आपनकर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कॉलेज टा वेरीफाइड हेछि स्टूडेंट करो। एचआई अप्रूवल आपनकर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रो अप्रूवल भी मिली जाइछि। सो मु आपनको देखे दउछि। सो आपनकर एठारे देखंतु एकेडमिक डिटेल्स जो थिबो आपनकर नेम थिबो ए सब थिबो। एटा आपण माने निजे चेक करि दिबे भलो भाबरे। मु आपनको डिटेल्स शो करू नाही। तो ऊपर जो आपनकर नेम थिबो, कॉलेज नेम थिबो ए सब थिबो आपण माने भलो भाबरे चेक करि देबे। आपनकर सब करेक्टेड थिबा दरकार। आपनकर जदि किछि भी आपनकर मिस्टेक अछि आपनकर नेम रे जदि किछि मिस्टेक अछि किंबा आपन कॉलेज नेम किंबा आपन ऑनर्स सब्जेक्ट रे देन आपण माने कॉलेज रे कांटेक्ट करिवे। आपनकर सेम्स अथॉरिटी जे अछंती डीओ अछंती तांको कांटेक्ट करिवे। से आपनकर करेक्ट करि देबे हला। जदि किछि भी आपनकर रॉन्ग अछि ठीक थिले किछि प्रॉब्लम नाही। किछि जणे कहउतिले कि 75% अटेंडेंस हमरो नाही, आमे यस करिबु कि नाही। तो देखंतु आपनको समस्त को यस करिया को पड़िबो। जदि नो कली देन आपनको रिएडमिशन हेबो नाही। काहे कि देखंतु गोटे ईयर रु नेक्स्ट ईयर को प्रमोट हेबा पई आपनको यस ही करिया को पड़े। 75% अटेंडेंस एबव थिबा दरकार। जदि नाही देन आपण नेक्स्ट ईयर को जाई परिबे नाही। इवन आपनको स्कॉलरशिप भी मिलिबो नाही। सो स्कॉलरशिप पे मध्य आपनको 75% अटेंडेंस ता दरकार। सो आपण माने नथिले भी यस करि दियंतु हला। नो यस कर देबे। तो एटा देखो प्रिंट रो आसुची फॉर्म टा एटा प्रिंट करिवे। मु प्रिंट करिके भी आपन को देखे देबी। कॉलेज नेम शो करथिबो सबमिटेड ऑन देखंतु एटा लेखा आइची केबे स्टूडेंट सबमिट करिसंती। नेक्स्ट देखंतु एटा देखंतु
ହେଲା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବମିଟେଡ୍ ଅନ୍ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ସବମିଟ୍ ହେଇଛି। ରିଏଡମିସନ୍ ଫିଟା ଦେଖନ୍ତୁ କଲେଜରେ କେତେ ଅଛି 3000 ଟଙ୍କା ହେଲା। ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ ହେଇଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ ଯଦି ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କଲେଜରେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ କଲେଜରେ ଯେତିକି ରିଏଡମିସନ୍ ଫି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଫିଟା ଆପଣଙ୍କୁ କଲେଜରେ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରେଗୁଲାର କୋର୍ସ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବେ କଲେଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପ୍ରୁଭ୍ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 25 ତାରିଖରେ ଦିଆହେଇଛି ଏପ୍ରୁଭ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି 25/8/2024 ଦିଆହେଇଛି ଏପ୍ରୁଭାଲ୍। ଏଇଟା ଟାଇମିଂ ବି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କଲେଜ ଦିଆହେଇଛି। ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଣ୍ଡର ଜ୍ଞାନୋଦୟ ସ୍କିମ୍ ନୋ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ରିଜନ୍ ଅଛି କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ ହେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ସ୍କିମ୍ରେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିମାର୍କରେ ପ୍ରୋମୋଟେଡ୍ ଶୋ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖେଇବି କେମିତି କରିବେ କ'ଣ। ତ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇଟା ହିଁ ଶୋ କରୁଛି। ଏଠାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଏଡମିସନ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ରିଏଡମିସନ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଉପରେ ଆସିଲେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାରକୋଡ୍ ନେମ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଆସିବ ଫାଦର ନେମ୍ ଆସିବ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ କଲେଜର ନେମ୍ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ମେଜର ସବଜେକ୍ଟ ଆସିବ। ତ ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପାର ଆଇଡି ଆସିବ, ଆପାର ଆଇଡିଟା ଆପଣମାନେ ବି ଦେବେ ହେଲା। ଆପାର ଆଇଡି ଯେଉଁଟାକି ABC ଆଇଡି ଆପଣମାନେ ଡିଜି ଲକରରେ ବନେଇଦେବେ ଯଦି ନାହିଁ ହେଲା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ରିଜନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଯଦି ଆପାର ଆଇଡି ନଥିବ କିଛି ରିଜନ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ଆପାର ଆଇଡି ବନେଇଦେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ। ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ୟେସ୍, ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସରେ ୟେସ୍ ଟିକ୍ ଶୋ କରୁଛି। ପ୍ରୋମୋଟେଡ୍ ଟୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟେସ୍ ଶୋ କରୁଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ହେଲା। ରିଏଡମିସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋମୋଟେଡ୍। ରିଏଡମିସନ୍ ଫି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ 3000 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କଲେଜ ରେଗୁଲାର କୋର୍ସ ଥିବ ହେଲା, ରେଗୁଲାର କୋର୍ସ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଏଡମିସନ୍ ଫିଟା ଶୋ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିନଥିବେ। ତ ସେଇ ପେମେଣ୍ଟଟା କିଏ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଲେଜଟା ନିଜେ ସବମିଟ୍ କରିଦେଇଥିବ। ସେଇଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେଜକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବ ସେଇ ପେମେଣ୍ଟଟା। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେଇଥିବ। ଫୁଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଫୁଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ 3000 ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କ ରେଗୁଲାର କୋର୍ସ ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜଟା ପେମେଣ୍ଟ କରିବ, କଲେଜ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରୁ ପେମେଣ୍ଟଟା ପାଇବ। ସୋ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ବି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ନିଜେ ରଖିଥିବେ। କାହିଁକି ଯଦି କଲେଜରେ ମାଗିବେ ଇଫ୍ ଯଦି କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ୱେଲକମ୍ ନେମ୍ ଥିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଏଡମିସନ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ ଶୋ କରୁଛି, ଟିକ୍ ପଡ଼ିସାରିଛି, ଭେରିଫାଏଡ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇସାରିଛି। ଏଇଟା ଦେଖିନେବେ ବାରକୋଡ୍ ନମ୍ବର ନେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିବା ଦରକାର ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 75% ଏବଭ୍ରେ ୟେସ୍ ଅଛି ତ ୟେସ୍ ହିଁ କରିବେ, ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବେ ହେଲା। ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ର ଦେଖେଇବି। ରିମାର୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋମୋଟେଡ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେହେତୁ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ସ୍କିମ୍ରେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନାହାନ୍ତି, ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଥିଲେ ପେମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର କୋର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର କୋର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଲେଜରେ ଏବେ ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟଟା 1125 ରିଏଡମିସନ୍ ଫିଟା ଦେଇଛନ୍ତି, କଲେଜରେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଣ୍ଡର ଜ୍ଞାନୋଦୟ ସ୍କିମ୍ ୟେସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି କାହିଁକି ଯେହେତୁ ରେଗୁଲାର କୋର୍ସ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ। ଏଇଟା ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପଠେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ୟେସ୍ ଅଛି। ରିଏଡମିସନ୍ ଫି 5000 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା କଲେଜ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛି, ନିଜେ ପେମେଣ୍ଟ କରିନଥିବେ। ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଣ୍ଡର ଜ୍ଞାନୋଦୟ ସ୍କିମ୍ ୟେସ୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍। ରିମାର୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋମୋଟେଡ୍ ବି ହେଇସାରିଛି, କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ହେଇଛି ବି ଦେଖନ୍ତୁ 11/8/11 ତାରିଖରୁ ହେଇସାରିଛି ତାଙ୍କର କଲେଜ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 75% ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ହେଇଛି, ରେଗୁଲାର କୋର୍ସ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ୟେସ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋମୋଟେଡ୍ ବି ଶୋ କରୁଛି। ସୋ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ହିଁ ଶୋ କରୁଥିବ। କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ HEI ରିଏଡମିସନ୍ ଫିଟା। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବ, ଏଇଟା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ରେଡ୍ କଲରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୋ କରୁଛି ନଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ବାଇ HEI, ସୋ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ହିଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ। ପ୍ରୋମୋଟେଡ୍ରେ ଯଦି ଏନି ଲେଖା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଲେଜରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଏଡମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ନୋ ହିଁ ଶୋ କରୁଥିବ। ସୋ ଏତିକି ରହିଛି ପ୍ରୋସେସ୍। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ଟା କେମିତି ଆପଣମାନେ କାଢ଼ିପାରିବେ। ପ୍ରିଣ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଣ୍ଟଟା କାଢ଼ି ହେବ। ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଇନାହିଁ ଦେନ୍ କଲେଜରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ପାଇଁ ହେଲା। ସୋ ଏତିକି ହିଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ PDFଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଏମିତି ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବେ ଏଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ PDFଟା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ରଖିଦେଇଥିବେ ବେଟର୍ ହେବ।
କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫର୍ଦର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଲେଜରେ ଯଦି ମାଗିବେ ଦେନ୍ ଦେଇଦେବେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ପିଡିଏଫ୍ଟା, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଟାଇମ୍ରେ ରିଏଡମିସନ୍ ଡେଟ୍ଟା ମାଗେ, ରିଏଡମିସନ୍ ଫର୍ମଟା ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ସୋ ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଥିବେ, କଲେଜରେ ମାଗିଲେ ଦେଇଦେବେ, ନହେଲେ ଯଦି ମାଗୁନାହାନ୍ତି ନିଜେ ରଖିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଟାଇମ୍ରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ସୋ ଏତିକି ହିଁ। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।